والوالدين ولشيوخنا ولجميع المؤمنين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم في الدارين آمين. وأما جمع التكسير وأما جمع التكسير إذا هناك جمع السلامة وهناك ماذا؟ تكسير. وسميت جمع السلامة لسلامة مفرده من التغيير. يعني إذا قلت مسلمون ماذا؟ مسلمون دلالة مسلمين على الجمع هذا بزيادة الواو والنون، بوجود واو والنون في حالة الرفع وبوجود الياء والنون في حالة النصب والجر، مع أن صيغة المفرد لا يتغير، باقي أن تزيد واو والنون. هذا كلام مفهوم. فسميت جمع السلامة لسلامة صيغة مفرده من التغيير. Mafhum atau la? Dan biasakan sering menulis kalau ada yang dipahami. Kalian hanya dengarkan itu sama sekali akan lupa, kecuali kalau dikasih ya. Ada wahid. Wa hunaka ma yusamma jam'u madha? Jam'u taksir. Limada? Litakassuri sigatu mufradihi madha? Fil jam'. Fatakulu rajulun, takulu madha rajulun. Aradta an takul aksara min rajulaini wa huwa salasa ila madha? Ila ma la nihaya. Ya, ila al-aksar. Famaza taf'al? Hal tazidu waw wan nun? Hal tazidu al-ya wan nun? La, tukassir as-sigha. Wa takul rijalun. Madha rijalun. Wa summiyat jam'u taksir. Mafhumatul lab. Jam'u taksir. Wa jam'u salama fil bidayah kama darasna kasiran yang qasimu ila qismaini jam'u salamati lil muzakkar wa jam'u salama lil muannas. Mafhum? Tayyib. Qala wa amma jam'u taksir fal muradu bihi qala ma dalla ala aksari min isnaini au isnataini. Ma dalla ala aksari min isnaini au isnataini. Jadi madalulnya juga jam'u taksir itu ada yang menunjukkan muzakkar, juga ada yang menunjukkan muannas, tetapi tidak dikatakan jam'u taksir al-muzakkar, jam'u taksir al-muannas. Beda dengan jam'u salamah, ada jam'u salim al-muzakkar, ada jam'u salim al-muannas. Kalam wadih? Jadi madalla la aksari min isnaini au isnataini qala ma'atagayyurin fi sigati mufradihi. Ma'atagayyurin fi sigati mufradihi. Karena menunjukkan itu maknanya jamaah itu karena disebabkan perubahan mufradnya itu apa? Perubahan di sigo mufradnya itu yang sehingga yadullu alal jamaah. Fahimtum? Beda dengan jam'us salamah yang menunjukkan dia makna jama' bi ziyadati. Kalau ini bi ziyadati al wawan wan nun. Kalau di sini mata bitagoyyuri sigati mufradihi. Pasumya jam'u taksir. Nah sekarang yang akan dijelaskan oleh Syekh adalah perubahan apa saja perubahan apa saja yang terjadi di jam'u taksir. Faqala wa anwa'ut taghayyuri al-mawjudatu ya fi jumu'it taksir sittah. Jadi ada enam yang berubah. Ya. Fahimtum? Sebelum kita baca yang 6 ini, secara umum perubahan
perubahan di sini tuh cuma 3. Yang pertama apa? Asyaklu. Mana syaklu? Harokat yang berubah. Harokatnya, hurufnya tidak berubah. Seperti asadun. Asadun kan mufrad. Apa jamaknya asad? Usudun. Usudun. Jadi alif, sin dan dal tidak ada yang berubah. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah syak. Asyaklu takul usudun. Hadza kama sayati. Fahimtum? Fahimtum? Ada juga nanti berubah az-ziyadah. Mana ziyadah? Ada tambahan huruf. Kayak contoh rajulun, rajulun, rijalun. Berarti ada tambahan apa? Alif. Fahimtum? Ada juga nanti perubahan an-naqsu. Mana naqsu? Pengurangan. Ada yang berkurang. Kama sayati bayanhu. Qala Syekh wa anwa'ut taghayyuri al-mawjudatu fi jumu'it taksiri sittatun. Awalan, taghayyurun bisyakli laisa ghairu. Jadi mana syaklu? Harokatnya yang berubah. Tidak ada yang lain. Nahu asadun wa usdun, afwan laisa usudun. Usdun. Asadun, usdun. Wa namirun, wa numurun. Fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hadaini misalaini muttahidatun. Muttahidatun. Wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syaklihima. Kalam wadih jiddan. Sanian taghayyurun bin naqsi. Bin naqsi faqat laisa ghairu. Nahu tuhamatun. Maza tu? Tarimuna tuhamatun? Tuduhan. Tuhamatun, tuduhan. Pengaduan sama juga tuhamatun. Tuhamatun jamaknya tuhamun. Maza tu? Tuhamun. Wa tukhamatun, tukhamatun jamaknya tukhamun. Tukhamun. Tukhamatu ma'nahu ya'ni saminun. Maza? Saminun. Fa anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadaini madal misalaini wa huwa ta wa baqil huruf ala haliha fil mufrad. Jadi an-naqsu faqat. Al-muradu bin naqsi ay naqsul harfi. Naqsu madal al-harfi. Tuhamatun, tuhamun. Tukhamatun, tuhamun. Naam. Taghayyurun sebenarnya ini pembahasan sharaf. Kan kita jelas bahwa nahu itu mencari apa? Nahu mencari ketika kau isim masuk di al-kalam apakah kau mu'rab atau mabni? Ketika kau mu'rab apakah mu'rab bil raf'i atau bin nasbi atau bil jarri? Wadi? Anta fi'il ketika masuk di al-kalam sudah dirangkai. Saya tidak berbicara kalau kau masih di kamus. Itu urusannya saraf. Wadi? Ketika kau masuk di al-kalam apakah anta mu'rab atau mabni? Dan kemudian tadi kalau mabni ma'an wa'ul bina apakah mabni ala sukun atau mabni ala fathi atau mabni ala dhammi atau mabni ala kasri? Kau huruf tidak usah karena dari pertama araftuka annaka mabni khalas. Hadza huwa an-nahw. Wadi. Adapun nanti i'tilalus sarfiyah apa? Iya ini yang kemarin bertanya tuh i'tilal wala i'tilal. Ini maksud i'tilalus sarfiyah. Perubahan yang terjadi antara tuhamatun, tuhamun, asadun, usdun, hadza laysa fi majalin nahw. Hadza majaluhu as-sarf. Aku matulab. Naam. Tayyib wa taghayyurun fi syakli madza ma'an naqsi ya. Jadi ada dua perubahan. Afwan, kita lewati taghayyurun biziyadah. Laisa ghairu. Laisa ghairu. Nahwu sinnun wa sinwanun. Sinnun wa sinwanun. Jadi ziyadah kan hunaka ziyadatu alif wan nun fi misli qauli ta'ala sinwanun ghairu sinwanin. Taghayyurun fi syakli ma'an naqs. Jadi yang pa ini asyak ma'an naqs. Nahwu sarirun wa sururun. Ya, coba sarirun jamaknya apa? Sururun. Hal hunaka naqsun? Naam, naqasal ya. Hal hunaka
Taghayyurun fi syakli, na'am, sarirun ila sururun. Wa kadzalika kitabun wa kutubun, ya, naqsal alif. Wa ahmarun wa humrun wa abyadun wa bidun. Abyad bidun. Mafhum? Ya. Al-khamis taghayyurun fi syakli ma'az ziyadah, kebalikannya yang keempat. Kalau yang empat ma'an naqsi, huna ma'az ziyadah, nahwu sababun wa asbabun. Hal hunaka ziyadah? Hunaka ziyadatul al-alif. Asbabun. Wa batalun wa abtalun. Hal hunaka aidan at-taghayyur fi syakli? Naam. Coba sababun, berubah bin sin. Tadi fathah sekarang menjadi sukun. Nah ini. Wa hindun wa hunudun wa sab'un wa sibaun wa zi'bun wa zi'abun wa syuja'un wa syaja'anun. Khalas? Mafhum? Taghayyurun, ya, taghayyurun fi syakli ma'az ziyadati wan naqsi jami'an. Ini yang banyak. Nahu karimun wa kurama. Lihat, kita fokus dulu karimun wa kurama. Aina taghayyuru fi ziyadatul alif. Khalas? Aina naqsul ya, karena mufradnya karimun, hunaka ya al-naqas. Khalas? Idzan wajadna at-taghayyuru fi ziyadati wan naqs. Asyaklu, hal hunaka taghayyur? Aidan taghayyur karim malang kurama. Hadha huwa. Wa raghifun wa rugfanun. Nanti kalian analisa sendiri. Raghifun wa rugfanun. Wa raghifu al-khubz. Jadi al-khubz indal Arab itu nau'ani. Ada khubzun untuk makanan pokok. Ada khubzun untuk apa? Makanan pokok. Ada khubzun untuk cemilan. Antum. Kalau khubzun untuk makanan pokok, bahasa Arabnya raghifun. Yang di roghifun. Yang untuk cemilan-cemilan yang dijual-jual kayak yang ada coklatnya itu namanya apa? Khubzun. Baik. Wa hadhihi al-anwa'u kulluha takunu marfu'atan. Takunu madza? Marfu'atan bidom. Mada qala Syekh? Wa hadhihi al-anwa'u kulluha, ay anwa'u hadhihi sittah kulluha takunu marfu'atan bid-dhamma sawa'un akana al-muradu min lafzil jam'i muzakkaran nahwu rijal wa madha? Rijalun wa kitabun, am kana al-muradu madha muannasan nahwu hunudun wa zayanibu. Wa sawa'un akanatid dhammatu zahiratan kama fi hadhil amsila, am kanat madha? Muqaddarah kama fi nahwi sukara jam'u sukran, jam'u madha? Sukran. Orang teler sukran, sukara. Jarha madha? Jarha. Kadzalika wa nahwu azara wa hubala. Taqulu qamar rijalu waz zayanibu fatajiduhuma marfu'aini bid-dammati zahira. Wa taqulu hadaral jarha wal azara fayakunu kullun minal jarha wal udhara madha? Marfu'an bidammatin muqaddara alal alifi mana min zuhuriha madha? At-ta'azzur. Limadha at-ta'azzur? Li'anna akhiru alifun lazimah. Kaifa ta'rifu anna hadha al-ya wa anna hadha al-alif ma anna surat al-ya? Li'anna qablaha
Al-alif. Jadi itu yang menunjukkan dia alif atau apa? Ya. Kalau sebelumnya fathah berarti dia alif. Kalau sebelumnya kasrah berarti dia ya. Maka biasa dibedakan dengan ada 2 titik. Jadi kalau ada 2 titik di bawahnya berarti dia ya. Mafhum? Intahaina min ta'rifil mufrad wa qulna al-mufrad ma laysa musanna. Fi hadza ha huna. Ha? Mana ha huna? Ay fi babil i'rab wal bina. Li'annana idza intaqalna ila babi al-mubtada'i wal khabar al-mufrad hunaka lahu ma'nan akhar wa huwa ma laysa jumlah wala shibhu jumlah. Faham? Makanya kalau kita di bab al-mubtada wal khabar idza qulta ar-rijalu qaimuna huna yuqalu mufrad. Faham? Kaifa mufrad? Naam, li'annahu laysa jumlah wala shibhu jumlah. Faham? Qulna huna al-mufrad ma laysa musanna wala jama' wala majmu' wala min al-asma'il khamsah atau sittah. Mungkin takul abuka, alaysa abuka ustaz ma'nahu mufrad? Nah, ma'nahu mufrad. Walakin fi istilahin la yaquluna mufrad, lakin asma'ul khamsah. Mafhum? Wa intahayna aidan min ta'rifi jam'u taksir wa huwa ma dalla ala aksari min isnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Ai yang menunjukkan dia jamak karena fihi taghayyur fi sighati mufradihi. Bihilafi jam'us salama falaysa hunaka taghayyur. Sighatul mufrad madza salimah. Lidzalika summiya jam'us salama. Naam. Wa amma jam'ul muannas as-salim wa huwa ma dalla ala aksari min isnataini ya, karena dia jam'us salim al-muannas bi ziyadati alifin wa ta fi akhirih. Jadi ini jam'ul muannas salim dilalatuhu, ketika dia menunjukkan lebih daripada 2 untuk makna muannas, itu bisa babi ziyadati alif wa ta. Faham? Dilepas alif dan ta yadullu ala wahid. Yadullu ala wahid. Ditambah alif dengan ta dalla ala aksari min isnataini. Faham? Nahu Zainabat wa Fatimat wa Hammamat. Hammamatun laysa hammam. Cocok min hammamat. Mana hammamat? Hammamun. Oh, hamamatun. Ala kulli hal hammamat. Taqulu jaa az-Zainabat wa safara. Jaa az-Zainabat wala ja'at az-Zainabatu? Wa safaru al-Fatimat. Safar wa safarat. Maza fi kitabikum? Safar wa safarat. Mafrud ja'at wa mafrud safarat li'anna al-fa'ila muannas. Khalas? Wallahu a'lam. Faz-Zainabatu wal Fatimatu marfu'ani wa alamatu raf'ihima ad-dammatu az-zahira wa la takunu jadi wa alamatu raf'ihima madza ad-dammatu az-zahira. Ja'ala kasyai bi qaida wa huwa wa la takunu ad-dammatu muqaddaratan fi jam'il muannas salim. Ya, karena sudah pasti akhirnya apa? Ta. Sudah pasti akhirnya apa? Ta. Faham? Dan tak kan apa alasannya dia harokat tidak muncul. Beda kalau akhirnya apa? Huruful illah. Faham? Makanya wala takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannas salim qala illa inda idafatihi liya'il mutakallim. Baru taqul hadhihi syajarati wa bakarati wa huna ad-dhammatu muqaddara mana min zuhurihi harakatu
al-munasabah atau istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Takiru kalam wadi. Taib. Fa in kanati intahayna ya. Idzan ma huwa jam'ul muannas salim ma dalla ala aksari min isnataini bi ziyadati alif wan nun. Ma mana bi ziyadati alif wan nun? Al alif wa ta harfun zaid laisa asli. Laisa madha asli. Fahimtum? Ya? Khalas? Laisa madha asli. Karena seandainya alif itu asli, alif itu laisa zaidah bal hiya harfu asli, ta itu laisa zaidah bal hiya harfu asli, falaysa jam'ul muannas salim. Fahimtum? Taib, kama sayati al-misal. Qala Syekh fa in kanatil alifu ghairu zaidatin. Alifnya itu bukan zaidah. Kita kan sudah bilang tadi, alif dan ta harus zaidah. Nah, logikanya bagaimana seandainya bukan zaidah? Dijawab, fa in kanatil alifu ghairu zaidatin bi an kanat mawjudatan fil mufrad. Memang sudah ada di mufradnya. Nahu madha? Al-qadi wa madha? Al-qadi wal qudatu wad da'i wad du'atu. Ya, lam yakun madha? Lam yakun jam'u muannasin saliman bal huwa hina idzin jam'u taksir. Naam, bal huwa hina idzin madha jam'u taksir. Ya. Apa matulab? Ya. Wa kadzalika law kanat at-ta'u laysat zaidatan bi an kanat mawjudatan fil mufradi nahu maitun ada ta, tetapi ta'nya memang sudah ada di mufrad. Wa amwatun amwatun baitun takul madza abyatun. Fa hal taqulu amwatun wa abyatun jam'u muannas salim? Laisa, lianna hadhihi ta mawjudatan fil mufrad fa huwa min hurufil asli laysat min hurufiz zaidah. Washtaratna fi jam'il muannas salim an takuna alif wa ta harfu zaidah. Mafhum? Wa sautun wa aswatun aidan laysa jam'u muannas salim bal hiya min jam'u taksir, min jam'i taksir. Aqala kana min jam'i taksir wa lam yakun min jam'il muannas salim. Naam. Taib. Wa ammal fi'lul mudhari' fa nahu, kan ceritanya ini, mata takunu dhammatu alamatan ala raf'il mata takunu dhammatu madza alamatan ala anna al kalimata marfu'atan alaysa kadzalik? Ya. Madza? Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan alamatan lirrafi fi arba'ati mawadiyah fil ismil mufrad wa jam'u taksir wa jam'ul muannas salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fatakallama asy-syekh ma huwa al-ismul mufrad, ma huwa jam'u taksir, ma huwa jam'ul muannas salim. Wal an huwa fi fi'l mudhari'. Wa amma al-fi'lul mudhari' fa nahu yadribu wa yaktubu فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وكذلك ماذا يدعو ويرجو فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ماذا ضمة مقدرة منع من ظهور ماذا الثقل لأن آخر واو وكنا إذا كانت آخر واو atau ya berarti منع من ظهوره الثقل.
Kalau alif mana min zuhurihi at-ta'azzur ay al-istihala ay tastahilu an tazharu al-harakah lianna hina izin sayantakilu harful alif ila al-hamzah wa hadha yufsiru al-ma'na. Tayyib. Wa kadzalika yaqdi wa yurdi fa kullu minhuma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya' mana min zuhuriha as-siqal wa kadzalika yarda wa yaqwa fa kullum minhum marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'azzur. Falas wa qauluna, jadi fi'lul mudhari idza kanat marfu'un wa alamatu rafi ad-dhamma laisa mutlaq, tetapi muqayyad, ada batasannya. Itu apa? Allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Karena kapan fi'il mudhari ittasala bi akhirihi syai'un, lihat dengan apa dia bersambung. Dengan apa dia bersambung. Kalau dia bersambung dengan nunut taukid, maza? Nunut taukid. Berapa nunut taukid? Isnan. Hunaka saqila wa hunaka khafifah. Saqila misluhu yadribanna, karena nunut taukid saqil musyaddada wa tasydid saqil yadribanna yadribah. Huna aina akhiru harful mudhari fi'il mudhari ba yadribanna. Huna fi'il mudhari mabni 'alal fathi wan nunu nunut taukid harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Mafhum? Wa yadriban, kenapa khafifah? Lianna ma fi harakah, izan ma fi sikon. Yadriban aina akhiru fi'il mudhari ba, jadi tetap dia mabni 'alal fathi. Mafhumatul lab? Mafhum? Wa nunut taukid hadza faidatuhu ta'kidul ma'na. Idza qulta zaidun yadribu mungkin al-mutakallim yakzib. Fahimtum? Laysa yakzib yani al-mukhatab yafham, yani bisa saja na'am atau bisa saja la, yahtamil hadza yani. Wa idza radta an tuqawwi al-ma'na bi anna al-ma'na wallahi hasala taqul yadribanna zaidun. Mafhumatul lab? Khalas? Wa huna hina izin al-fi'l mudhari madha mabni. Ma mana fi'l mudhari mabni? Ay ka'annahu raja'a ila aslihi. Qulna al-aslu fil af'ali madha? Al-bina. Aslu min al-bina. Al-bina. Wa inna ma u'riba al-mudhari limadha? Li shibhihi madha? Nasitum? Li shibhihi bil ismi. Li shibhi madha? Bil ismi. Fi qaulika dorib. Fahimtum? Walakin lamma ittasala bi syai'in wa hadha syai'u yakhtassu bil fi'li faqat, karena itu nunut taukid la yakhtassu illa bil fi'li. Fahimtum? Fa ka'annahu raja ila aslihi, kannu qawiya bidzalik wa raja ila asli wa huwa al-madha al-bina. Mafhumatul lab? Khalas, ini salah satu idza ittasala bi nunit taukid. Khalas, bukan lagi bukan laisa kalamuna fi liannahu al-an sara mabni. Fahimtum? Wa kadzalika idza kana fa'iluhu dhamir, idza kana madha fa'ilu dhamir, al-fa'ilu imma zahir wa imma dhamir, taqulu yadribu zaidun, hadha zahir. Fahimtum? Wa yadribu ay huwa, wa yadriba ay huma, wa yadribu ay hum. Fahimtum? Fa iza kana fa'iluhu aidan dhamir wa huwa madza? Alifut tasniyah, waul jam'i, yaul mukhatabah. Dan ini kan nanti di pelajaran yusama madza? Af'alul khamsah. Af'alu madza? Khamsah. Fa aidan hina idzin laisa marfu'a madza? Bil dhammah, walakin marfu'u madza? Bi subutin nun, ay an-nun alladhi yadullu ala annahu madha marfu. Mafhum? Kama sayati kalaman. Qala
Qala Syekh wa qauluna alladzi lam yattasil bihi alif usnaini aw waw jama'atin aw ya'u mukhatabah yukhriju ma ittasala bihi wahidun min hadhihi al-asya'i madha as-salasah ya famattasala bi aliful isnaini nahu yaktubani wa yansurani wa mattasala bihi wawul jama'ati nahu yaktubuna wa yansuruna wa mattasala bihi ya'ul mukhatabah nahu taktubina wa tansurina. Qala wala yurfa'u hina izin bidhamma bal yurfa'u maza bisubuti an-nun wal alif awil waw awil ya madha fa'il wa sayati idahu zalika fil af'alul khamsah. Antum matulab mungkin takul tiga jitu karena ala kazalik yaf'ala madha yaktubani yaktubuna taktubina. Katanya mutlak muzakkaran atau muannas, jadi yaktubani yaktubani taktubani dua, yaktubuna hum taktubuna antum anti taktubina, jadi lima semuanya. Antum nah wa qauluna wala nunu taukidin khafifatan aw saqilatan yukhrijul fi'lal mudhari' alladhi ittasalat bihi ihda an-nunaini nahwu qawlihi ta'ala la yusjananna asluhu la yusjananna wa la yakunan ini kan tulisan Al-Quran khattul usmani kama kunna al-khat au al-imla au ar-rasmu al-usmani yakhtalifu an rasmi al-arab umuman. Jadi kalau khatnya Utsman ya itu ada yang perbedaan dengan penulisan imla. Antum tulisannya di sini wala yakunan nun sukun. Lian hadza nun al-khafifah walakin yuktabu fil Qur'an. Madza wala yakunan bertanwin. Mafhum matulab? Antum madza? Ini mana? Rasmul Utsmani. Tidak bisa memang dilanggar, memang aturannya seperti itu. Penulisan mushaf. Wal fi'lu hina idzin mabni alal fathi ya mabni alal fathi wa qauluna wala nunu niswa kadzalika nunun niswa yukhrijul fi'lal mudhari' alladhi ittasala bi nunun niswa nahwu subhanahu wa nahwu qauli subhanahu wa ta'ala wal walidatu yurdi'na hunna tazakun hunna yurdi'na hunna ya'kulna hunna yashrabna ya wal fi'lu hina idzin mabni alas sukun. Antum mabni soro mabni lianna nunun nisfu hadha aidan la yattasilu illa bil fi'li falamma ittasala bil fi'l al mudhari sara ka'anna fi'l al mudhari raja'a ila aslihi. An'am. Niyabatul wawi anid dhammah niyabatul wawi anid dhammah. Qala Syekh Ibnu Ajurrum rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi ulumi syukhina fid dharain amin. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki. Sebenarnya tulisan di sini hamuki. Ada hamuki. Karena hamuki ini hada madza keluarganya istri tapi dia dari pihak suami suami kan hamuki mana hamuki ailatuki lakin hadhil aila min sababuhu annaka tazawwadta bi hadzal rajul fasara usratu hadzal rajul usratuki aidan so hamuki wa fuka wazu malin wa aqulu takunul wawu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'aini al-awwal jam'ul mudzakkar salim wal mawdi'us tsani al asma'ul khamsah
Amma jam'ul muzakkaris salim fahuwa ismun. Amma jam'u al muzakkari salimu atau salimi? Salimu. Salimu li'annahu na'tun lil jama'. Bukan na'tun lil muzakkar. Al muzakkar la yusafu bis salamati wat taksir. As-salim hadza yusafu lil jama', yani al jama' imma salim wa imma taksir, fa huwa na'tun lil jama'. Antum wa na'tul marfu ay an-na'tu daiman yatba'u man'u ta'uhu fi irabi. Wa taqulu amma jam'u al-mudzakkari as-salimu fa huwa ismun dalla ala aksari min isnaini bi ziyadatin. Mana bi ziyadatin ay bi sababi ziyadatin. Jadi sebelumnya kan yadullu ala wahid. Fahimtum? Lakin lamma zida fihi al-waw wan nun, zida fihi al-ya wan nun, zada aidan makna. Zada aidan makna. Bina'an ala qaidatil arab, ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Apa? Ziyadatul mabna, mana mabna? Harfun. Yani iza zada ma'nan ala kalima i'lam sayazdadu aidan ma'nan. Fahimtum? Qaulika istaghfara asluhu ghafara, tazidu alif wasin watta zada aidan al ma'na wa huwa talabul maghfirah. Min aina fahimta kalimat talab? Ada min duhuli alif wasin watta. Ada huwa ziyadatul mabna, bertambah satu huruf kah, dua huruf kah, tiga huruf kah, i'lam ziyadatul ma'na. Ada tu nak bawa makna masuk, makna baru. Fahimtum matulab? Qatala beda tu maknanya. Qatala, qatala. Kalau qatala, kalau pertama qatala, satu yang membunuh, satu orang yang ingin membunuh orang itu. Fahimtum? Jadi yang mau membunuh cuma satu orang. Yang mau dibunuh tidak mau jadi membunuh dia, memang dia lah jadi apanya? Jadi mangsanya. Tapi kalau qatala lah, semua mau membunuh. Rewatu yang satu itu. Fahimtum? Semua mau membunuh. Fauna al-musyarakah. Min aina fahimta makna musyarakah? Semua mau itu min ziyadati al-alif. Fahimtum? Tayyib. Maka itu kalau kita sebenarnya mengerti saraf nahwu, sangat tidak bisa menerima kalau bacaan Al-Quran salah. Pasti itu kayak panas itu, dah ada itu dengar gitu bacaan itu. Lanna satufsidul makna mubasyarah. Satufsidul makna mubasyarah. Jadi panas itu telinga dengar gitu bacaan itu. Wa in kana syekhun, ada Syekh Bahlul hadza. Wa in kana madza syekhun, lanna satufsidul makna mubasyarah. Antum? Nah. Luar biasa ya. Bahwa kalau kita baca sejarah, ulama yang paling banyak menjaga ilmu bahasa dan semuanya bukan orang Arab, non Arab semuanya. Kulluhum a'ajim. Itu baru kita ini terlalu besar-besarkan orang Arab. Dulu tuh tidak. Di zaman sebelum ini modern ini muncul, dulu bersaing betul. Bahkan di bawah itu Arab, ajim semua yang pegangi ilmu pengetahuan memang. Coba dalam bahasa Sibawahi, Az-Zamakhsyari. Tidak ada orang Arab itu. Ya, siapa lagi Imam Ibnu Malik, orang Eropa. Ibnu Jurrum orang barbar. Ya, bukan orang Arab itu. Siapa lagi? Al-Kisah itu itu. Ya sebenarnya Al-Kisah itu orang Iran semua itu sana, bukan orang Arab. Orang Arab, orang Iran. Banyak yang orang Iran. Balago pun demikian. Abdul Qahir Al-Jurjani, non Arab semua. Bahkan tidak pernah memang ke Arab, tidak pernah menyentuh Arab. Fahim tuh?
Jadi baru semua itu kita terlalu besar-besarkan syekh-syekh itu. Dahulu tidak yang bersama, bahkan lebih hebat memang ilmunya dibandingkan, lebih analisisnya lebih sangat kuat dibandingkan orang Arab itu sendiri. Makanya ketika datang As-Suyuti marah-marah, maksudnya ketika dia menobatkan dirinya sudah mujtahid mutlak, banyak hantang orang anu itu. Saya bilang, saya punya balago tidak seperti balagomu, saya orang Arab asli. Zauku zauk Arab. Karena kenapa? Karena selama ini yang mengembangkan balago bukan orang Arab. Paham tuh? Nah itu kata. Terhitung betul itu ulama nahwu dari orang Arab. Ibnu Hisham baru ya. Ibnu Hisham Qatrun Nada baru itu. Paham tuh? Karena memang orang ajam itu ketika menulis daqiq, tidak mau keluar satu huruf kecuali pas. Itu. Kalau orang Arab menjelaskan panjang lebar, begitupun dalam tulisannya panjang lebar kelihatan. Mudah dipahami tapi tidak terus sistematis emang. Beda kalau non Arab, orang ajam yang tulis gitu buku. Faham itu masa tulab. Ya. Taib. Naqra. Amma jam'ul mudzakkar salimu fahuwa ismun dalla ala aksari min isnaini bi ziyadatin fi akhirih bisabab ziyadatin fi akhirih. Qala salihun litajridi an hadhihi ziyadah wa atfi mislihi alaihi. Beda sekali beliau tarifnya di sini dibandingkan sebelumnya jamu muannas salim. Jam'ul muannas salim ismun dalla ala aksari min isnataini bi ziyadatin alif wa ta titik. Paham? Sebenarnya tarifnya juga muzakkar salim sama dia juga. Takul ismun dalla ala aksari min isnaini bi ziyad mada? Bi ziyadatin fi akhiri. Ma hadhihi ziyadah? Al waw wan nun fi halati raf'i, al ya wan nun fi halati an-nasbi. Paham? Karena logikanya bi ziyadah berarti bisa saja saya cabut. Ada sekali. Oke, contoh, mungkin kalian tidak mengerti. Muslimuna. Muslimuna. Mana muslimuna? Ya banyak muslim. Dari mana banyak muslimnya ini muncul? Bi ziyadati al-waw wan nun. Oke, saya ambil waw dan nun. Muslimun. Mana muslimun? Cuma satu. Paham? Cuma satu. Mau kau bilang banyak muslim, tetapi tidak mau kau pakai waw dengan nun. Apa saya bilang ya? Saya bilang muslimun wa muslimun wa muslimun. Ada sekali. Toh? Paham? Ini nama sekolah. Solihun litajrid. Mana solihun litajrid? Mana solih? Bukan solih orang soleh, solihun. Ini yasluhu. Boleh, bisa untuk kau tarik kembali tu waw dan nun. Paham? Terus bagaimana kalau saya bilang banyak muslimun? Ya katanya wa atfi mislihi alaihi. Ya tinggal kau ataf muslimun wa muslimun. Berapa wa muslimun wa muslimun. Paham? Mafhum? Ini juga bisa juga kau bilang tadi di jama' muannas musalim bi ziyadati alif wan atta salihun litajrid wa atfi mislihi alaihi. Paham? Cuma ada lebih penting di sana. Beliau lebih mengomentari alif dan ta. Paham? Karena banyak kasus di bawah bahwa ternyata ada mufrad akhirnya alif. Ada alif di situ, ada mufrad akhirnya apa? Ta. Paham? Dan ketika dia dijamak persis bentuknya seperti jamak muannas salim, maka apakah kemudian masih dikatakan jamak muannas salim? Itu maka karena ini kasus lebih penting, maka ini nak komentari. Paham? Kalau di sini tidak ada masalah, maka nak tambah sedikit. Mafhumatul lam. Ya. Salihun litajrid an hadhihi ziyadah wa atfi mislihi alaihi nahu farihal mukhallafun minal a'rab. Fariha al-mukhallafun. Ya, al-mukhallafun kan banyak. Mukhallafun banyak. Banyaknya dari mana? Dari waw
wan nun. Kalau saya lepas dengan waw dan nun, berarti cuma satu mukhallaf. Ada cara lain supaya saya tetap bilang banyak, ada atfu misl, bilang aku farihal mukhallafu wal mukhallafu wal mukhallafu. Faham? Wal mukhallafu, daripada capek aku bilang wal muallafu, buang itu, bisa mukhallafuna. Faham? Aywa. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun walau kariha al mujrimun. Iyyakum minkum ishruna sabiruna. Dan i'lam aidan ilmal yaqin. Orang Arab itu sama juga dengan kita. Orang Arab itu sama 11-12 otak tak ketika memahami nahu. Saya 12 tahun di Arab. Bahana juga orang Arab balu sekali dalam nahu. Soroh bukan saya menghina. Sorohatan wallahil azim. Otaknya orang Arab sama otak tak ketika ingin belajar juga nahu. Jadi jangan kira orang Arab itu pintar nahu, abadan. Illam yadrus aidan mislukum yasbir alal im la yajidun nahu abadan. Tes ni. Tapi jangan kau permalukan depan umum. A'rif lana ya syekhona. Iyyakum minkum misrun a'rif lana hazil kalimah. Mengangatong itu. Kalau dia tidak pernah belajar wala miraji. Faham? Ammal muhadasah al-arabiyyah bi ghairi nahwi, ya pastinya bahasa ibunya. Fanahtaju minhum al-lugha faqat. Ma ma'na hadha ya mungkin. Hala amma dabtul ma'ani hadha la. Faham? Mungkin makanya bisa mereka ja'al muslimina ya akhi. Aina al-muslimina ya akhi. Kan aina al-muslimuna? Karena khabar. Faham? Jadi susahnya mereka sama dengan otak kita. Apalagi juga balaghah. Sama juga. Faham ada? Jadi sama 11-12. Allah Subhanahu wa taala sangat adil saja. Subhanahu luar biasa adil. Yang belajar dapat, yang tidak belajar tidak dapat. Wa in kanat ala surati syekh. Baik. Ya, entar waktu, khalas. Ada huwa. Tapi jangan dengan tahu seperti ini kau tahu orang Arab. Makanya itu tidak terlalu sama orang biasa-biasa saja sama orang Arab, ini rahasianya. Ketika contoh datang itu orang Arab berkunjung di markas besarnya PBNU, itu biasa-biasa saja. Dan ya alam utamaman hadis-hadis. Tentu orang Arab sama dengan otak. Mereka belajar agama dapat. Tidak dapat belajar agama tidak juga dapat. Tetapi dia bahasa kan bahasa ibunya. Tentu. Nah, makanya orang Mesir itu kan bahasa Mia mereka. Tapi jangan kira bahasa Mia tidak tahu nahu. Yang belajar nahu ya. Yang belajar nahu. Dan yang biasa, wallahu saya lihat wallahu. Biasanya yang hebat itu nahu yang bukan bahasa aslinya bahasa Arab memang. Artinya kalaupun bahasa Arab, bahasa pasaran. Hebat tuh bahasa belajar nahu sama juga kita. Kalau bukan bahasa Arab tuh ketika belajar nahu itu hebat biasanya itu. Nah itu kan yang menutup ulama itu yang dikatakan sibo itu kan orang Indonesia, Syekh Zaini Dahlan. Bukan Syekh siapa namanya sekarang ini? Siapa ya? Yang buta itu di orang yang di Mekah itu, yang karangannya sampai 100. Al-Padani Syekh Yasin Al-Padani orang Padang. Padani. Tidak ada Padang di Makkah. Ya, maksudnya tidak ada nama tempat apa? Ya Padang Pasir ada. Al-Padani Syekh Yasin Al-Padani. Inilah Rasul ulama. Ya, setelah itu tidak ada lagi ulama seperti beliau. Beliau dikatakan si bawahi bisa mana. Semua hadis yang ilmu hadis itu dari semua salatnya itu Syekh Yasin Al-Padani sama dengan Sufi. Pokoknya sudah terbesar di zaman itu. Namanya Syekh Yasin adalah orang Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.